Guard! Seven! Guard! General salute! Salute! Chest! Guard! Bajo! Chest! सर आपने फिर एक बार सीएम पोस्ट का चार्ज लिया है, क्या कहेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आज सेकंड टाइम शपथ लेने के बाद ऑफिस का चार्ज लिया है और आपको एड्रेस करते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि मेरी प्रायोरिटी कहने के बजाय गोवा की प्रायोरिटी क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन विच इज़ द आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा। स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 मिशन स्टार्ट होगा। गोवा सही मायने में स्वयंपूर्ण बनेगा। बनने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। जो 60 साल मुक्ति के 60 साल मनाते वक्त हमने स्वयंपूर्ण गोवा का मिशन माननीय मोदी जी के विजन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत चालू किया, वही मिशन आगे बढ़ेगा। द सेकेंड प्रायोरिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में, सभी जगह पे, इधर इधर फ्रॉम द IT सेक्टर्स टू द जैसे कि सभी जो 10th तक पढ़ा है उससे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो सारे जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट जितने सारे जनरेट हो सकते हैं, सभी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसलिए प्रायोरिटी रहेगी। द थर्ड थिंग, जैसे मैंने कहा कि गोवा बीइंग अ टूरिज़्म डेस्टिनेशन, गोवा में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा सही मायने में यानी पूरे देश की राजधानी टूरिज़्म के लिए जानी चाहिए। इसलिए हमारे टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इंटरलैंड टूरिज़्म हो, बाकी मेडिकल टूरिज़्म हो, सभी तरह का टूरिज़्म बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र सरकार के सहायता से हमारी कोशिश रहेगी। द फोर्थ थिंग इज माइनिंग। जो माइनिंग बहुत सालों से बंद पड़ी हुई है, फिर से एक बार माइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बाकी हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने कहा है तो 5 साल में वो पूरे सभी सभी थिंग्स जो हमने प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में गोवा के लोगों को इलेक्शन के कैंपेन के वक्त बता दिया है कि ये चीज़ हम करने वाले हैं। सभी वट एवर द थिंग्स वी विल कंप्लीट दैट 5 साल में, वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। तो साइड बाय साइड जो प्रायोरिटी चीज़ है वो सबसे पहले लेंगे और बाद में लिस्ट प्रायोरिटी है थोड़ी सी देर में लेंगे, लेकिन जो प्रॉमिस किया है वो सभी चीज़ हम कंप्लीट करेंगे। हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। हांवें शपथ घेतल्या उपरांत पयलेच फावटी परत एकदा ऑफिसाचो ताबो घेतला। फाटल्या माझ्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरांत तुमचें खूब मोठें सहकार्य आसा, गोंयकारांचें खूब मोठें योगदान आसा आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच हांच्यांनी केल्ली मदत खूब मोलाची आशिल्ली। आमचे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम सगळ्यात पयली सुरू जातली। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर गोंयच्या म्हज्या तरणाट्या भाव भयणीक नोकरी मेळपाक जाय। मागीर ती IT सेक्टराच्या पासून कोण 10वी फेल आसत ताका सुद्दां नोकरी मेळपाची गरज आसा। त्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतले, प्रायवेट सेक्टरांत आसतल्यो अश्यो वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप गोंयांत, म्हणजे प्रायवेट सेक्टरानूय बी आनी गव्हर्मेंट सेक्टरानूय बी, जेणे करून काम करपाची इच्छा जाका आसा तो बेकार उरचो न्ही, हाज्या खातीर सदोदीत म्हजो प्रयत्न सुरू आसतलो। तिसरें, गोंय हे टुरिझम स्टेट असल्या कारणान गोंय राज्य हे टुरिझमाची राजधानी जावची देशात, हाज्या खातीर लागपी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते इंटरलँड टुरिझमा खातीर, मेडिकल टुरिझमा खातीर, विशेष करून PPP बेसिसचेर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप्स हांच्या बरोबर मेळून गोंय हे 1 नंबरचे टुरिझम डेस्टिनेशन जावचे देशांतले, ताज्या खातीर सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसतलो। चौथी गजाल, गेली कितलीशींच वर्सां मायनिंग बंद पडला, म्हाकाय खबर आसा, आनी ते मायनिंग परत एकदां सुस्थित्या बेगिनात बेगीन चालू करपाची प्रायोरिटी जी आसा
ही नक्कीच आमच्या सरकारा कडल्यान आसतली. हाज्या व्यतिरिक्त आमी आमच्या जाहीरनाम्यांतल्यान ज्यो ज्यो गजाली लोकां खातीर सांगल्या त्यो सगळ्यो गजाली जाता तितके बेगीन पुराय करपा खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसतलें आनी जाता तितके जेका प्रायोरिटी दिवन त्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो बेगिनात बेगीन केल्यो वयतल्यो. हांवें जेन्ना म्हटलां की आमी मायनींग सुरू करता म्हणून तेन्ना तुमकां कळपाक जाय की आमी मायनींग कॉर्पोरेशन आसतलें डंप आसतलें सगळें सुरू करता. आमी जाहीरनाम्यांत ज्यो गजाली परत एकदा जाहीरनामो काडून पळया. पेट्रोल प्रायसीस आमी जाहीरनाम्यांत जी गजाल सांगल्या ती गजाल करपा कडेन आमचो जोर आसता. हांव परतूय तेच सांगता, आमी जाहीरनाम्यान जें सांगलां तें करतले, कारण भारतीय जनता पार्टीचो जाहीरनामो हो वचननामो आसा. आमी ते पुराय करपा खातीर, फोटोवपा खातीर न्ही, फोटोवपाचें आसलें तें मतां घेवन फोटोवन गेले ते आनी हांगासर रावंक ना. ते फक्त फोटोवपा खातीर आयिल्ले. भारतीय जनता पार्टी हांगा लोकांची सेवा करपा खातीर आसा. त्या खातीर आमचो जाहीरनामो हो वचननामो आसतलो. आमी 3 सिलिंडर म्हणटाले, आमी 3 सिलिंडरूय दितले. आमी ज्या ज्या गोश्टी बद्दल जी गजाल सांगल्या ती करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. फायन्स इन्क्रीज केलेले आसा. परत एकदा जाहीरनामो काडून पळय. प्रत्येक गजाल आमी सुटसुटीत रित्या जाहीरनाम्यात माधवीचो विषय घेतले. माधवीचो विषय घेतले. पोर्टफोलियो केन्ना दितले पोर्टफोलियो एक मिनिट. हमारे CS पुनीत कुमार जी, थँक्यू. माधवीचा विषय परत घेतले. सर माधवीचा विषय परत घेतले. फाल्यां परवा बजेट आसा. काही गजाली उरलेल्यो बजेटान कळटले. देव बरें करूं. माधवीचे घेतले. आमी आतां जाहीरनाम्यान कितें सांगलां तेंच जातलें. हांव परत एकदा सांगता, तुमी जाहीरनामो वाचिना. परत एकदा जाहीरनामो वाचा. Infrastructure development is the third priority and the mining is our fourth priority. Being completed in the coming 5 years. Any finalization of portfolio? Till now not. सर मातशें राव. मार तू. वडवला परत. किती आशिल्ले सर? सीएम भितरूच सीएम येतलो तेन्ना विचारता. सर किती आशिल्ले? काय रिगार्डिंग टुमोरोज असेंब्ली Okay. रुटीन मॅटर. सर वन मोर थिंग इज दॅट पेट्रोलाचे खूब हें जालेलें आसा. तुमचे कॅबिनेटावर कितें डिसिजन जालां तुजें? हे सगळे ठरयत आयज फक्त इट वॉज स्पेसिफिकली फॉर द असेंब्ली फॉर टुमोरो. ओके. आनी काय? Sir, now you are in a seniority second rank. What do you want to say? रँक इज नो मिनिंग. यू हॅव टू वर्क एज अ टीम. अरे पुढे होता ना का रे? मंत्री बाब मातसो फुडें येतो. ना ना तो तूं असो यो. तूं यो फुडें यो मातसो. फर्स्ट हांव खूब वर्सांनी फक्त मंत्री जालो. तुमी पत्ते येयल्या फाल्यां सगळे परस तेजेर कितें आनी कित्याचेर डिस्कशन जालें? रे बाब ह्या दिसांनी पेट्रोल खूब वाडलेलें आसा. तेजेर तुमच्या कॅबिनेटान कितें डिसिजन घेवचें तुमकां दिसता? आतांच आमी आजूच पयली फर्स्ट कॅबिनेट घेतला. मातशें फाल्यां परत चलून न्ही मागीर पळोवंक. ना पूण तुका दिसना पेट्रोलाचे प्रायसीस देंवोंक जाय म्हणून गोंयांत? वेट वर्काक
कितें तेचे विचार करूया म्हाका विचार करूं ना पण तुका दिसता वो दिसना ते आमी डिस्कस करता कॅबिनेटी मागीर येवन सांगता तुका हां कळ्ळें न्हू? हां पण तुम्ही पोर्टफोलिओ हय पत्ते मिनिस्टर जाले मागीर काय म्हणलो ना हां कितें म्हणटलो न्ही पेक्षा दिसना खूप वर्सांनी तुम्ही कशें दिसता तुमकां पत्ता मंत्री जालो म्हणून म्हाका कांय दिसना कांय दिसना? कितें फरक आसा कित्याक पोर्टफोलिओ दिवंक ना हांव हें आशिल्लो रे हां. आमदारय आशिल्लो Chief Minister आशिल्लो. आमदार आशिल्लो सगळें आशिल्लें म्हाका खबर आसा कितें सर पण कितल्या वर्सांचे गॅप न्हू पत्ता मंत्री जाला अशें कांय ना पोर्टफोलिओ बरें दिसना. वांटप जाला कितें तेचेर चर्चा बी सुरू आसा कितें ना, ना. तुमकां बी कितें सांगला आमकां काय सांगून केन्ना दिताले बा खातें मेळपाचें बी ना आमी कांयच पोर्टफोलिओ संबंदी उलोवना हां तुमकां PWD दिले जाल्यार आमी घेतले तुमी आमी जे पळय आसा पळय चीफ मिनिस्टर हां ते तेजी अधिकार. तेजे तो तेजो अधिकार खंय कोणाक कितें दिवपाचें तो जाणा आनी वेवस्थीत जाणा कोणाचेर विस्वास दवरपाचो आनी कोणाचेर तूं अविश्वास कितें सोदता काय म्हणटा तू कितें सोदता तुका कितें जाय मिनिस्ट्री कन्फर्म जाल्या म्हणून म्हाका कांयच खबर ना पूण तुका कितें जाय तू कितें सोदता हांव म्हाका कांयच मागना काय मागोना ना ना तशें कांय. तुमकां खंयच्या हो खात्यान बेश्टो खंयचे खंय घालता हांव तुमकां खंयच्या खात्यान काम करपाक आवडटलें जर तुमकां आतां तुमकां खातें मेळटलेंच न्ही खंयचें तरी आतां अबे, जे फाटी- चीफ मिनिस्टर दिता हय जे चीफ मिनिस्टर दिता ते खात्यान आमी घेवन काम सर एका टायमार तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले सर एका टायमार तुमी होम मिनिस्टरूय आशिल्ले सो हे फाट तुमकां तशें कितें मोठें खातें जाय आतां ते चीफ मिनिस्टर डिसायड ना, करतलो पूण- तेजेर म्हागेलें कांयच उलोवप पूण तुका गणित खबर आहा न्हू कशें आसता पळय तें गणित म्हणजे तूं आतां गणितय म्हणपाक कळपा लागला गणित म्हणपा लागला गणित म्हणजे दोन बे दोन चार तें गणित हो आतां गणित म्हणटा ना पूण तशेंच न्हू ते 2-3 पोर्टफोलिओ न्हू गणित गणित ना तें गणित म्हणना बेश्टो कितें उलोवंक नाका कितें आसा पळय तें मागीर उलोवया आं. हेजें आतां नाका मातशें आतां जावं न्ही 2 दीस फाल्यां परवा जावन मागीर उलोवया किती आले मिटिंग कितें आशिल्लें सांगात कितें आशिल्लें आयज? कितें डिस्कशन जालें ना कॅबिनेट आशिल्ली नवे मिनिस्टरचे कॅबिनेट आज आशिल्ले 2 विशय आशिल्ले फाल्यांचे असेंब्ली संदर्भात आणि काय गोंय बाबा ह्या वक्तार मेन मुद्दो म्हणटा पळय तो सगळ्या गोंयकारां खातीर पेट्रोल प्रायसीस वाडल्या पळय ते हय. तुमकां दिसना दिवंक जाय तुमच्या कॅबिनेटाचेर विचार करपाक डेफिनेटली जाय. आज पयलेच फावटी आमी कॅबिनेटाक बशिल्ले ना, तुमी मांडटाले सीएमा फुड्यान हो जो विशय जो आसा तो नंतर आमी डेफिनेटली मांडटाले तेजेर आमकां कशें कितें करपाक जाय तें आमी म्हणटा शेवट आमी निर्णय जे घेतले ते गोंयकारांच्या दृश्टिकोनांतल्यान घेतले आनी डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हांणी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो काही गोष्टी मुखार येतल्यो त्या संदर्भात बसून काही गोष्टी ताजेर चर्चा जातली ताजेर हांव तुमकां कितें करतले आनी कितें जातलें हें हांव सांगपाक शकना पोर्टफोलिओ रिगार्डिंग कितें डिस्कशन जालां सेम पोर्टफोलिओ रिटेन करपाक आवडटलो सद्या ते इट इज अ चीफ मिनिस्टर सॉरी ना पण तुमकां कितें आवडटलें कितें म्हणटालो तुमकां हेज्याकीन बरें मोठें खातें जाय मोठें खातें म्हणल्यार कितें आनीक मोठें PWD मोठें खातें PWD. जी जबाबदारी गोंयचो आदरणीय मुख्यमंत्री आमच्या खात्याचेर जबाबदारी दितलो ती आमी घेवपाक समर्थ आसा हांवें म्हणलां तुमकां ऑलरेडी ते तुम्ही काम केलं आर्ट अँड कल्चर सारकें हांवें म्हणिल्लें आसा की जी जबाबदारी गोंयचो मुख्यमंत्री आमचेर दितलो ती जबाबदारी पेलपा खातीर आमी सगळे समर्थ आसा. ओके रोहन बाब आफ्टर लॉंग टायम म्हणल्यार अशें 2.5 वर्सांच्या हितून पत्ता तुमी मंत्री येयलो आनी ह्या हाडीच्यान सारकी गव्हर्मेंटान आनी पार्टीन राव सो हाव डू यू सी दॅट आय थिंक इट्स अ वील ऑफ द पीपल हांव सदांच अपक्ष आसतना लोकां प्रमाणे गेला पार्टीन वता आसतना लोकांक विचारून गेला आनी त्या लोकांक आमच्या सगळ्या लोकांक विचारिल्ली पावती लोकांनी जे मार्जीन दिला तातूंत कळटा दॅट वी आर व्हेरी क्लियर हाव वी आर गोईंग अबाउट सो म्हाका दिसता परत परत तोच प्रश्न तुमी विचारता पार्टीन भितर एक्सपिरियन्स आय थिंक इट इज ऑलरेडी बीन स्पोकन आतां फुडें वता आसतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा टू डिलिव्हर ऑन प्रॉमिसीस टुवर्ड्स माय कॉन्स्टिट्युएन्सी and towards the issues of Goa that we have taken up will be my priority. बट विल इट बी द सेम रोहन तूं पयलो एका टायमार हो एस्कोबार तो एस्कोबार म्हणटालो पळय तोच रोहन उरतालो आतां डिफरंट हांवें खंय सांगलें तुका एस्कोबार ना जालो हांवें म्हणलां एस्कोबार ना ना जाता आसा जाल्यार आसतलो लास्ट टाइम तुम्ही म्हटलं तुम्ही आवडते ITB असले रेव्हेन्यू खंयचेय डिपार्टमेंट फाल्यां पार्टीन इंट्रस्ट केलें खंय रे हो बरी आय थिंक वी वील बी एबल टू डिलिव्हर कॅमेरा अँड डिलिव्हर समथींग वॉट पीपल ऑफ गोवा हॅव बीन एक्सपेक्टींग खंयच्याय डिपार्टमेंट आसूं जेन्ना जबाबदारी रेव्हेन्यू IT लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स दिल्ली ती म्हाका दिसता आमी जबाबदारी बऱ्या प्रमाणात पाळिल्ली
ताजी फळां आज पर्यंत कॉमन लोक सर्वसामान्य मनशाक रेव्हेन्यू महसूल खात्यान त्याला IT स्टार्टअप जावं IT हाका मेळटा. सो टुमोरो एनी डिपार्टमेंट गिवन वी वील वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेसीव थॉट्स फॉर गिविंग वॉट गोवा हॅज बीन लॅकिंग ऑर वेटिंग फॉर अँड वॉट गोवन्स हॅव बीन वेटिंग फॉर द यूथ हॅव बीन वेटिंग फॉर. सो त्या प्रमाणे फुडें वाटचाल मेळटली. What is your say on this petrol prices? What is your say on this petrol prices? देवपा जाय. पेट्रोल प्रायसीस दॅट इज वॉट आतां गोविंदान माझ्या कलिगान त्याच म्हणलां. We need to sit and sort this out. It is not something which we talk about today and talk about tomorrow. It is an issue, it is a concern for a common man. But when we are moving tomorrow for a vote on account for the assembly, at the same time, a lot of other issues also will be there to be discussed. And these are priorities which need to be discussed with the Honorable Chief Minister and find a solution. रोहनबाब प्रमोद सावंतच्या लिडरशिपी अंडर तुका वावरपाक कशें दिसता? बरें आसा कितें म्हणटा देर ऑलवेज अ चान्स टू मेक प्रोग्रेसीव थॉट्स टुगेदर. सो एकदा विचार जेन्ना वेगळे आशिल्ले आनी आज विचार एक कडेन येवन तेच मांडून फुडें व्हरपाचे आसा जे म्हाका दिसता आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव तशेंच तुका सांगता. सो वी हॅव टू एड्रेस द चेअर अँड डॉक्टर प्रमोद सावंत इन इज सेकंड स्ट्रीम. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट with the support under Prime Minister Narendra Modi ji and with the support system given to Goa and गोंयची फुडार घेवपाक ह्या चीफ मिनिस्टरा खातीर I think the new team will think of giving good governance to the people of Goa and I should be a part of it. I am a part of it. Thank you. सर आज कितें मिटींग कॅबिनेट मिटींग फाल्यां आज कॅबिनेट मिटींग फाल्यांच्या संबंदी फाल्यां असेंब्ली आसा त्या संबंदी कितें डिस्कशन जस्ट असेंब्ली संबंदी खाती बी वाटपाची नाही How do you feel that after a long time? आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years लोकांनी म्हाका परत धाडिल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षान हो मान सन्मान दिल्लो आसा आमच्या मतदारसंघा खातीर आनी त्या बद्दल मनांतल्यान खूब खुशालकाय. You have performed as an education minister earlier also very well. I have performed in almost all departments. एक फायनान्स आनी सोडलें जाय सगळे डिपार्टमेंट. So would you like to say म्हजें अशें आसा खंयचेंय डिपार्टमेंट जर जाय तातूंत एक्सलन्स हाडपाचें दॅट मच कॉन्फिडंट आय एम. तुम्ही एक्सपेक्ट करता नाही एज्युकेशन तशें कांय धरून हांवें एज्युकेशन अशी काय अपेक्षा धरून ना. शिक्षण क्षेत्रात काम करता न्ही. नाही लक्षात घेयात 50 वर्सां जाल्यार शिक्षण क्षेत्रात काम करता त्यामुळे थोडेशें चेंज जाय अशें दिसता म्हाका. सो तुमकां दुसरे 50 years not the small year. सो तुमकां दुसरे खाते दीत जाल्यार तुमी स्वीकारतले. ही जी आसा पळय न्ही कितें म्हटलें PWD ही जी आसा पळय न्ही ही मुख्यमंत्र्यांची प्रायोरिटी I am not yet the transport minister again. That is a decision which was taken in the past to implement from 1st of April of this year. And as you know, other states have implemented way back in September 2019. So this is a decision which is of the earlier cabinet. And I am not yet the transport minister, so why are you asking me? You have an experience, but I mean, other than that, विचारता हायक जॉब केला बरें रस्त्याच सारकें ना पयलें. No, there both have got no connection at all. It was the government that time, because of pandemic situation, because of the roads, very consciously took a decision. Thereafter, please remember, we have been pulled up by a Supreme Court monitored committee एक आहा ती खंयचे स्टेटीन इम्प्लिमेंट केला द न्यू लॉ ऑर नॉट मॉनिटर करता. तेणी सांगिल्लें दिस इज युअर लास्ट चान्स आमकां. वॉट वील हॅपन इफ वी डोंट इम्प्लिमेंट वी वील लूज फ्युचर फंड्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट which is also again roads, highway, ते कांयच पयशे रिलीज करता. Yes, of course, there is no choice. We have no choice. ना, the question does not arise. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको आहा रस्ते सारके आहा. Infrastructure, see, you have a. तुम्ही म्हणटाले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट PWD मिनिस्टर. Infrastructure of any sort, whether it is roads or anything, cannot be built overnight. This government, on the contrary, the past government has given or tried to give one of the best infrastructure. That's why today you have, from a chaotic situation, you have better connectivity even with the capital city down from south. Once Zuari Bridge is complete, you will see the difference. In coordination, that time, you will also see the tremendous improvement in the roads. पोर्टफोलियो assembly जावन मागीर डिस्ट्रीब्यूट जातले अशें. That is not my domain.
इट इज द डोमेन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. प्लीज आस्क हिम. पोर्टफोलिओ हांव कशें सांगू. डिसायड जाला कितें तेचेर कितें सो ते तुम मान्य मुख्यमंत्री विचार तेचेर जावन आसा. म्हाका विचारनाका. फर्स्ट एप्रिलाच्यान इम्प्लिमेंट जातलें Baba, that decision not taken by us now in the cabinet or any of us or me for that matter. It's a past decision. सर फ्यूल Again, you are asking on the past decision. सर तुमकां दिसता फ्यूल प्रायसीस वाडले ते See, fuel prices हांव एकूच जाणा तें सांगता. Because of the international prices rising of crude oil, they are bound to rise. Number one. Number two, are you not aware Russia and Ukraine are at war? Because of that, per barrel the prices have increased. Is it the local government which has increased the prices? Whole world is wearing the brunt. मातशें आमी वेगळेपणान हें आमकां जाय तेन्ना आयसोलेट करून एक इश्यू काडटा वो मुद्दो काडपाची मातशें सोय कमी जावपाक जाय. इतलेंच म्हाजें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आहा. वेट बीन कितें वेट टॅक्स पळय कित्याक अशें म्हणटा 50% टॅक्स म्हाका एक सांग. नो, it is not yet under GST ambit. I was a member of the GST council. It is not there in the under the GST ambit. वेटा बद्दल तुमकां कितें विचारता. I don't think that is possible in the immediate future because it is the states who are maximum opposing it because they feel maximum of their revenue which they are getting through that source, it will get dried up. My kida state support kartale. On one side you are taking revenue from fuel, sir. Another common people are being harassed because of this fines, sir. 500 rupees, 1000 rupees. You are people. See, please, if you do not break the law, Is it affordable? if you do not break the law, why do you have to pay a fine? If you wear your helmet, who will stop you? Why will you pay even a single rupee? There is no question of fine. If you don't wear a helmet, if you don't take your license, if you are drunk while driving, you are definitely to pay the fine. मोहन भाऊ वेटा बद्दल कित्याक विचारता. ऑपोजिशन एमएलए म्हणटा की जर Traffic गव्हर्नमेंट police are hiding and they all are taking those fines. How ethical it is, sir? Why are not notifying those? See, about the police, please ask the No, Home Minister. Don't ask about the police to me. मुखार चॅलेंजीस आसतल्यो स्टेटी मुखार चॅलेंजीस आसतल्यो रेवेन्यूच्यो. तुमी जीएसटीनू काम केला हेच्या पयलीं कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आहा कितें ऑप्शन्स आहा स्टेटीचो रेवेन्यू इन्क्रीज. See, ultimately everything is a challenge. It is a very difficult situation we are passing through. We have been able to tide over and carry on the momentum of growth, momentum of development in Goa because of assistance from the center. Even now at this stage I am telling you, whatever difficulties we have, we will try to get additional budgetary allocation or special grants from the center. I have in the last government as many as 3 meetings of the finance minister. The honorable chief minister deputed me. We were honorable finance minister and the central government were kind enough to help us. Now with that's why we had called it double engine. Now the same government is there at the center, same government is here. So do expect some relief in the future. खुबसो रेवेन्यू पेंडींग आसता लायक कोल्स टॅक्स आसलो पळय कोल सेस बी आसलो पळय तो पेंडींग रेवेन्यू जो रिकवरी करपाक जाय तुमी फॉलोअप केले मागीर हायकोर्टान ते सगळे That matter is in the High Court. We will make serious effort to recover that amount. And wherever such cases are there, we will put all our might to recover the money from this big industry because that money is required for development. ऑन फ्यूल प्रायस जे आहा तेचेर ऑपोजिशन एमएलए म्हणटा की जर गव्हर्नमेंट एक पिक्चर टॅक्स फ्री करपाक शकता जाल्यार वेट कित्याक काडून गोंयकारांक 80 रुपया पर्यंत पेट्रोल कित्याक दिना. सो हे बेश्टे वाऱ्यार उलयता म्हूण जायना. विरोधक आहा तेन्ना कितेंय उलोवपाक मेळटा. समजलो न्हू. हांवें सांगिल्लें इलेक्शन टायमार सुद्दां चंद्र हाडून दिता म्हूण सांगपी लोक आहा हिंगा. चंद्र हाडून दिता जाता चंद्र हाडून दिलो अशें कितेंय खटे उलयलें म्हूण जायना. मातशें रियलिस्टीक जावपा जाय. म्हाजी एकूच तेंचे कडेन मागणी. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर बाय पुटींग आवर हेड्स टुगेदर इन बिल्डींग अ प्रॉस्परस गोवा फॉर गोवन्स एज पर द एक्सपेक्टेशन. एकदां कितें ओल्याचेर सुकें जोडटा सुक्याचेर ओलें जोडटा. बरें आहा तेन्ना तरी आमकां अपोज केलें मागीर गव्हर्मेंट मातशें फाटीं सरता न्हू. मागीर स्टेप्स फाटीं घेवचे पडटा. बरें सुद्दां स्टेप अशें जावपा जायना. दे हॅव टू कॉपरेट अल्टिमेटली. पेट्रोल प्रायसीस तुमकां दिसना मातशें तरी देंवंक जाय इंडस्ट्री. सो म्हाका जाय तें दिसता तुजे भाशेन. म्हणजे कितें पेट्रोल प्रायस सकयल आसल्यार आनी चड प्रवास करून मेळटले. एनीथींग दॅट हिट्स द कॉमन मॅन हिट्स मी एज अ पर्सन पर्सनली एंड हिट्स आवर गव्हर्मेंट ऑल्सो. बट सर्टन थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. क्रूड प्रायसीस तूं देंवयता हांव कमी करता मरे पेट्रोल प्रायस सांगता युनियन मिनिस्टराक कर म्हूण. तूं मातशें सांग न्हू तांकां. ओपेका सांग बाकीच्या ऑर्गनायजेशनाक तुमी सांगा मातशें थोडे प्रायस दिवय. हांव हिंगा तेज्यान डबल दिवपाक लायता. युअर रोल इन जीएसटी काउन्सिल वील कंटिन्यू. Ask the Honorable Chief Minister. तुम्ही 20 जो तुमचा विरोध आसतलो काय सपोर्ट आसतलो.
अरे बाबा ते आमचे लिडर आहा मान्य मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका विचारा मरे म्हाका कितें विचारता तूं जाण आसतना सुद्दां म्हाका विचारता हां थँक्यू या थँक्यू After 10 years, seems to be back after 10 years in the cabinet. So how do you feel? What I feel means what to tell you I feel. Nowadays, ultimately, it is the wish of my people of my constituency also that we had to be something. Ultimately, it is their hard work that they got me elected. So I would like to thank the people of Panjim, my voters of Panjim. Because of them, I am here today. So let us see. Regarding portfolio, No, nothing has been discussed about portfolio. CM had just called for cabinet meeting to basically to discuss tomorrow's assembly session. सगळे गेले पण बाबूशान काबरालूच उरलेलो No, we just wanted to meet CM. CM was busy with something. Just like बाबू अशें आयकपाक येता तू यू आर प्लॅनिंग फॉर TMC म्हण What is it? TCP See, Babas, there is nothing, we are not planning for anything. It is a prerogative of the Chief Minister to allot the portfolio. So Chief Minister will allot portfolios and we are here to work in the interest of the people and the party. आता इतल्या जाण हा म्हटल्यार PWD मेळ्ळें जाल्यार आवडटलें घेवपाक पळय आवडटलें तो म्हाका कितें खंयचे वेट एंड मेजर्स मेळ्ळे लोक आवडटा यू स्टील बिलीव ना आनी कोणाची गरज ना आनी ते सगळे बरें आसा गरज ना मंत्री तुमकांच सगळे तुमच्या तितूंतल्या पार्टींतल्या मंत्री केल्या बरें आहा न्हू एवरीवन फेल्ट नायस एवरी कार्यकर्ता फेल्ट नायस ना हेका लागून तुमी फाटल्या दिसांनी रावताले न्हू चाय पाणी This is the first time from 2000, even if you see to 2012 till today. This is the first time that BJP is full-fledged. Whatever the cabinet has been decided is on our party. गोंयकारांच्या इश्यूचेर अजून कितें चालू उलोवप बीन तुमचे अपोज तांकां कंटिन्यू आहा See, we are not discussing anything now. It is whatever it is left to the Chief Minister and the party high command. They will decide. Okay. Sir, how you react on the petrol, diesel and gas cylinder? What is that? Petrol prices and all increase झाला पाहिजे. I heard that some MLA had said that someone should ask the Prime Minister. If he should have come today, no. If you really want to, his interest was So there. 37% this one reservation goes to Catholic in this expansion, cabinet expansion. How do you look at it, sir? See, I don't look at it as Catholic, Hindus and Muslim. That is not a part of my thing. Looking, I believe everyone is one. We, at least our party doesn't look at it in that way. Okay. तुमचे डिपार्टमेंट कंटिन्यू जाल्ले आवडटलें की वेगळें जाय सांगला मरे ऑलरेडी हांवें स्टेटमेंट दिला म्हाका चीफ मिनिस्टर कितें ताका दिसता की म्हाका कितें सगळे तेच म्हणटा ना पूण सगळे तेच म्हणटा आमकां CM अल्टिमेटली गव्हर्मेंट म्हणटा कोण चीफ मिनिस्टर आनी आमी तेजे हात धरून फुडें व्हरपाचें काम करता तुमकां कितें दिसता तुमकां कितें जाय मोठे खातें तेच खातें कंटिन्यू करून पावर डिपार्टमेंटान पळय म्हजें म्हणणें कितें आसा म्हणणें क्लियर आसा पयलीं सद्या चीफ मिनिस्टर म्हाका मंत्री गेलो हांव ताका थँक्यू म्हणटा आनी पार्टीकूय थँक्यू म्हणटा तुमकां कॉन्फिडन्स जालो दुसरी जी गोश्ट आसा की आपण जेका कितें पोर्टफोलियो दिता खंयच्याय पोर्टफोलियोन काम करपाक म्हाका उमेद सो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना सो पोर्टफोलियो दितलेच न्ही कितें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो आसूं शकता आज नाल्यार फाल्यां दितले सो CM माय एक्सपेक्टेशन आय वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द हँड्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि गोंयचे जे जनते खातीर आमी कितें करूं शकता ते गोश्टी आमी करता तुमकां पावर डिपार्टमेंटांची कामां उरल्या ती फुडें व्हरपाक जाय ना पावर डिपार्टमेंटाचे हांव आसलो नासलो हांव जे आमचे म्हजे तकले कोण जो मिनिस्टर जाता आय विल शेअर एवरीथींग म्हणजे तुमी पावर आसपा ना तरी तुम्ही म्हाका खबर ना न्ही तुम्ही जाले जाल्यार तेच फुडें वचना हांव व्हरतलो न्ही हांव जाल्यार व्हरतलोच न्ही सो हांवें जे चालू केल्ले ते गोश्टी कंटिन्यू करपाक जाय कित्याक अल्टिमेटली हांव सदांच म्हणटा की 3 गोश्टी लायट उदक रस्ते हे 3 म्हत्वाचे गोश्टी लोकांक 100% आमी दिवपाक जाय दीस इज द वे वी कॅन फंक्शन प्रॉपरली एज अ गव्हर्मेंट आनी ह्यो जर 3 गोश्टी उदक लायट आनी रस्ते जर बरे दिले न्ही वी कॅन से दॅट वी हॅव डिलिवर्ड टू द पीपल आज पासून आमी करूं शकना अशें खूब कडेन अशे प्रॉब्लेम जाता लायटीचेच म्हाजे हांव लोकांचे उलयना लायटीचेच प्रॉब्लेम खूब कडेन उरला सो आमी ते स्ट्रीमलायन करपाक लास्ट टायम ट्राय केलें पूण अनफॉर्च्युनेटली कोवीड पॅन्डेमीक जाल्या कारणान आमकां तें करूंक मेळना सो आतां खात्री आसा की हेजे फुडें जे म्हजे कडेन हांवें शिकला तर CMाक जर न्यू कलीग केलो तर ताका दितलो नाल्यार म्हाका जर केलो हांव ते फुडें तुम्ही म्हणटा की 3 इम्पॉर्टंट फॅक्टर आसता तो लोकांक दिवपाक जाय मेन उदक लायट आनी रस्ते सारके नासतनाच फायन्स कित्याक वाडयतात ते फायन रस्ते सारके दिवंक जाय
तूं जर सारको आसा तूं जर हेल्मेट घातला सीट बेल्ट घातला तुका फायन पण रस्ते सारके जावंक जाय न्हू तूं म्हणटा पळय तशें रस्ते आतां सद्याक बरे आहा सद्याक बरे सगळे बरे सादारण बरे आहा सगळे रस्ते बरे जातले पूण कितें आसा पळय आमी येदो व्हडलो इशू करता फायन्साचेर सगळ्यांनी जर शिस्तीन भितर तूं पळयता मरे सिक्कीम अशें हांव पयर तुमीच मिडियांनी हाडलेलो ते लेन क्रॉस करना ओवरटेकिंगाक आपणाचे वायट लायनीचे भितर रावता इंडिया भितर असली स्टेट आसा आमी कित्याक रावचे नो इशू पण रस्ते पण पहिले सारके रस्ते सगळ्याक आतां सद्याक बरे आसा सगळे बरे आसा सगळ्याक बरे आसा जे आसा ते जातले सर ट्रॅफिक पुलिसाक कलेक्शन सर ट्रॅफिक सर ट्रॅफिक पुलिसांक कलेक्शनाक तुम्ही टार्गेट दवरता तेन्ना कितें सर तुका तूं एक काम कर तू पत्रकार न्ही तुका कोणें टार्गेट ट्रॅफिक पुलिसान सांगला की टार्गेट कित्याक मातशें एलिगेशन करप टार्गेट आसता तुका जर ट्रॅफिक पुलिसान कोणें सांगलें टार्गेट दवरला तेजे कडेन बायट घे कित्याक एलिगेशनां करूं शकता कोण आनी बेश्टे उलयते आसतात अशें बायट घे मरे कोण पब्लिकाक तुमच्या मदल्या सांगया अशें कोण ट्रॅफिक पुलिसान सांगला की आमकां हें दिलां की इतले कलेक्ट करपाचें जाल्यार मागीर फुडें एक्शन सरकार घेतला तेजेर फाटली 10 वर्सां जालीं आमी पळयता की तुमी मायनिंगाचो इश्यू सांगता आयज सीएमान सारकी फर्स्ट प्रायोरिटी सॉल्व द मायनिंग इश्यू ह्या 5 वर्सांनी तरी जातलो सॉल्व तुमकां दिसता आतां तुमचे फूल मेजॉरिटी आसा पळय मायनिंग इशू जो आसा हो स्टेटीचोच इशूच ना इट इज गॉट कॉन्सिक्वन्सीस विथीन द सेंटर आनी स्टेट गोंयान आमची बारीक स्टेट असल्या कारणान खुबशे जे नॅशनल पॉलिसी लेवलाचेर आमी बारीक स्टेट आनी आमी 1961 इंडिया भितर जाल्ले सो ह्यो गोश्टी सगळ्यांक खबर आसा सो आमी प्रयत्न आसा आनी आय एम व्हेरी शुअर की हे येता ते 1 ते 2 वर्सांनी हो इशू मिटतलो आनी लोकां खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय मायनिंग विशय जावपाक जाय हो करून हांवूय सीएमाक जो आसा तेको दिवन हे गोश्टी इवन सीएमाक हांवें रिक्वेस्ट केला की आमी दोगूय मेळून सीएम आसाच म्हजो सपोर्ट आसा कित्याक आमकां दोगूय कळटा म्हाका कळटा म्हणून हांव सांगता सो वी वील वर्क टुगेदर टू सी दॅट इशू इज सेटल्ड वन्स केन्ना पर्यंत सॉल्व जावपाक कित्याक आमच्या हातीन जाल्यार फाल्यां आमच्या हातीन ना न्ही खुबश्यो गोश्टी आसा सो वी वील ट्राय टू फायंड सोल्युशन एक्चुअल मायनिंग चालू जावपाक लिगल मायनिंग चालू जावपाक जाय हे आमचे मनान आसा हांवें इलेक्शनाकूय सांगलें सीएमानूय सांगलें आनी ही पाटी करून घेवपाक जाय मायनिंग कॉर्पोरेशन केला कशेंच जावं तें अल्टिमेटली मायनिंग